नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक सेदाजी आपण मानकु मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। पुराणा पोथी को अनुसंधान करी केतक गुप्त तथ्य निर्णीत होइछि। ग्रहर गोचर गति संबंध एवं तार समस्त राशि उपरे कि प्रकार भिन्न भिन्न प्रभाव रही से संबंध निर्णीत होइछि। आपण माने सुनिथिबे बृहस्पति शनि राहु एसबू ग्रह मानकर गोचर फल विषय बहु जगह आलोचना कराई एवं बहुत प्रकार विभिन्न पंडित माने विज्ञ ज्योतिर्विद माने ए संबंध तथ्य मान प्रदान कर। अथच केतु गोचर संबंध विशेष फलाफल आप शुणी थे, कारण केतु गोचर फलाफल विशेष से भाई भाव लिखित होना कौटे प्रायतः केतु को कुजवत माने मंगल भली फल दिए बोली से तार फल को एतटा प्राधान्य दि जाए। मात्र केतुर मध्य स्वतंत्र फल रही गोचर फल। तेणु 18 मे रु जो राहुकर चलन है मीन राशि कुंभ राशि चलन है से समय केतुंकर मध्य कन्या राशि सिंह राशि को गोचर भ्रमण हो तो से संबंध में स्वतंत्र फल से संबंध आसत आम आलोचना करवा। केतु महाग्रह जो अवस्थान करथांती जो रही था गोचर भ्रमण समय सेठारे प्रायतः राहु सहित 18 मास रही था। राहु जो भाव में सप्तम राशि 18 मास रहे, केतु राहुंकर सप्तम राशि 18 मास काल भ्रमण करेंगे। यही समय विभिन्न फल विभिन्न राशि को देते। तेबे केतु जो अवस्थान करथांती जो राशि ठारू केतु तृतीय षष्ठ दशम एवं एकादश स्थान अवस्थान करते से समस्त शुभ फल प्रदान करते और अन्य प्रति अशुभ फल सब रही है। यही क्रम आम राशि भेदर देखा। तेबे केतु गोचर प्रभाव संबंधी ये आलोचनार तृतीय भाग में आम धनु मकर कुंभ मीन ये 4टी राशि संपर्क में केतुर की प्रभाव रही संपर्क आलोचना करवा। प्रथम देखा धनु राशि कथा। धनु राशि केतु जो सिंहस्थ रे सिंह रही धनुराशि नवमस्थ हो नवम स्थान में केतु रे जहाँकि शुभंकर नुहे। तेज धनुराशि कौन कौन फल देव आम देखा ना भाग्यहानि हेब एवं अभिष्ट जहाँ थिला इच्छा जहाँ थिला ता पूरण हेब नाही ताहा अपूरणीय रही कौन काम जदि आपंकर अर्जेंट काम उच्च शिक्षापी जेकोसी काम आप विदेश यात्रा योजना करते ताहा सब विफल काम हेब। विदेश यात्रा हेब नाही। उच्च शिक्षा अवन्नति हेब। गवेषणा क्षेत्र में अवन्नति हेब। आशानुरूप फल लाभ करें ना। बहु परिश्रम कर आशानुरूप फल लाभ करें ना। जेठा नेतृत्व नथि आप अपमानित हे। आपण पद पदवी जापे हाथ रू जापे पद पदवी नष्ट हो जापे। आपणकर उद्यम जहाँ करेंगे जेकोसी विषय उद्यम करेंगे उद्यम सफलता लाभ कर संभावना ना। राजनीति क्षेत्र में अपदस्थ हे एवं आप जो पावर जदि किसी थी कि आपन को कौन आसन दिया था विशेष आसन रू आप आसनच्युत हे गादीच्युत हे। तेणु आप निजे क्षोभ प्रकाश करेंगे। प्रचार प्रसार में आपंकर असुविधा देखादेव एवं आपंकर विरुद्ध में बहुत राजनीति क्षेत्र में आप विरुद्ध में बहु क्षेत्र में बहु कथा शुणे एवं आप अपमानित निंदित लांछित हो पारती। से आप दुख नक टे निजक संभाली नियंतु। परवर्ती समय होते आपण भल आसीपे। यापर देखा मकर राशि कथा। मकर राशि अष्टमस्थ मकर राशि अष्टम स्थान में केतु रही बहु अशुभंकर फल प्रदान करेंगे। तेणु कौन कौन फल प्रदान करें देखा यौनांग संबंधित रोगजात होबार देखा जाए बा तत्संबंधित शारीरिक संपर्क कौट थाए तत्संबंधित विवाद विशृंखला देखा दे पारे। जेकोसी कार्य आप द्वंद्व उपजीव कौन कार्य सुविधा हेब ना। दी प्रकार आप द्वंद्व पड़े सब धर्म संकट बहुत कार्य पड़े कौन करेंगे कौन नहीं जापर ना असुविधा बहुत पड़े। विवाद विशृंखला प्रायतः सब जगह देखादेव। घरे हो बाहर हो व्यवसाय हो कर्म क्षेत्र हो विवाद विशृंखला प्रायतः लगी रही। एवं आपड़ जदि कौटी आपंकर केस पत्र थाए से परास्त हे आप हारीज देखा जाए। क्षतिर सामना करेंगे। बहुत प्रकार दुर्घटना सामना करेंगे। जानवाहन जनित दुर्घटना उच्च स्थान पतन जनित दुर्घटना जल स्थान दुर्घटना पिछड़ स्थान में पाद खसी दुर्घटनाग्रस्त होगा देखा जाए एवं पादर अस्थि भग्न होबार देखा जाए। से आप सतर्क रहा उचित। स्थायी रोग पूर्व जहाँ थी आप जहाँ जहाँ स्थायी रोग अच्छी डायबिटीज हो
বা ଆପଣଙ୍କର ଥାଇରଏଡ଼ ହେଉ ଯାହା ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଅଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ବେଶୀ ହେବ, ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବ। କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କ୍ରୋଧ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କେସ୍ ପତ୍ର ଚାଲିଛି, କାରାଦଣ୍ଡର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କେସ୍ ପତ୍ର ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବେ ଠିକ୍ ବୁଝିକି ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରେ। ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରାୟ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇପାରେ, ଅପହୃତ ହୋଇପାରେ, ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଟଙ୍କା ପଇସା ବା ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଠକାମିରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ, ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦେଖାଦେବ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ସରକାରୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏହା ହେଲା ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ରାଶି। ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି କଥା। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ସପ୍ତମସ୍ଥ କେତୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। କବେ କ'ଣ ଫଳାଫଳ ଦେବ ନା ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂ ବେଶୀ ରହିବ ନାହିଁ, ଦୂରତ୍ୱ ଦେଖାଦେବ। ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ, ସାମୟିକ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିବାଦ ବିତଣ୍ଡା ଦେଖାଦେବ। ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ବିବାହ ଯାହାର ହେବାକୁ ଅଛି, ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଅଛି, ବିବାହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହୋଇଯାଇପାରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। କେଉଁଠି ଯଦି ସେୟାର, ଜୁଆ, ଲଟାରୀ, ସେୟାର ଏସବୁରେ ଆପଣ ପଇସା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ଆପଣ। ବିବାଦ ସବୁବେଳେ ଦେଖାଦେବ ସବୁଠି, ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରତିପତ୍ତି ହ୍ରାସ ହେବ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯେଉଁ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଥିଲା, ସେ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ହେବ କୌଣସି କାରଣରୁ। କାମନା, ବାସନା ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା, ରହିଛି କିଛି ପୂରଣ କରିବେ, ସେସବୁ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯିବ, ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବନି। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଜନିତ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିବେ। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଜନିତ କୌଣସି ବିବାଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି, ବା ସତ୍ୟ ଘେନି ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ସେ ନେଇ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି କଥା। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଷଷ୍ଠସ୍ଥ କେତୁ ହେବେ। ଷଷ୍ଠସ୍ଥ କେତୁ ହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଶୁଭଫଳ ଦେବେ ନା ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ। ଗୁପ୍ତରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ମନ୍ତ୍ରଣା କରୁଥିବ, ସିଏ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିବେ, ସେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲାଗିଥିଲା। ଭଡ଼ା ଯଦି କେଉଁଠି ଆପଣ ଭଡ଼ା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଅଛି, ତେବେ ଭଡ଼ାରୁ ଆପଣ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କେଉଁଠି ଯଦି ଭଡ଼ା ଫଳ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ ସବୁ ଅପସାରିଯିବ। ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ଦୁଃଖ ଥିଲା, ତା'ର ଲାଘବ ହେବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କ୍ଷତ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଥିଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ ମାନସିକ କ୍ଷତ ହେଉ, ଶାରୀରିକ କ୍ଷତ ହେଉ, ତାହା ସବୁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। କ୍ଷତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ରୋଗ ସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ଥିବ, ସେଥିରେ ଉପଶମ ହେବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। ମାନସିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନସିକ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନସିକ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମିଯିବ। ତେଣୁ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାରାଦଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ହେବାର ଥାଏ, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଯାହାର କାରାଦଣ୍ଡ, ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଚକ୍ଷୁ, ଦୃଷ୍ଟି ଏସବୁ ଉପରେ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ବୈରାଗ ଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ତା'ର ଉପଶମ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବାଦ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ପ୍ରତିବେଶୀ ବା ଭାଇ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବିବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ଥିଲା, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ବହୁତ ଦିନରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଶତ୍ରୁତାର ଅବସାନ ଘଟିବ। କେହି ଆପଣ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ମିତ୍ର ଭଳି ହୋଇଯିବ, ଶତ୍ରୁତାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ମୂତ୍ରାଶୟ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଛାତି ଏସବୁ ଯଦି କିଛି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଉପଶମ ଲାଭ କରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ କେତୁ ଚଳନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, କେତୁ ଗୋଚର ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ଏହା ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟ। କୁମ୍ଭ, ଧନୁ, ମକର, କୁମ୍ଭ, ମୀନ, ଏଇଟା ଅନ୍ତିମ ଆସେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କେତୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଶିକୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଯାହା ଫଳ ଦେବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ନମସ୍କାର।